karon moadto na ta sa kandila, no? Unsa may kandila mga kaigsuonan? Unsa may purpose ani? Unsa may simbolismo ni ini sa ato ang simbahan? Nganong aduna kitay mga kandilarya o mga kandila? So alang sa paambit may tungod sa kandila atong pagatawgon ato ang brother Mike Jericho Harnaez. Please give him a round of applause, please. Mga igsoon, maayong adlaw karong taknaa. Gusto na ko ipaambit ang mensahe sa Artikulo 58, ang kandila. Kitang tanan kung magamit og kandila. Usab, kita magsilibra sa atong adlaw nga tawhan na adyoy pirmi kandila. Ug labaw sa tanan, ang kandila nga gamiton sa simbahan alang sa kadaghan selebrasyon. Ug karon subayon usab nato ang unsa gyud ang kandila. Ang kandila gigamit sukada 200 BC sa China. Hinimo sa lana ug tambok sa balyena. Pag-abot sa Europa sa 400 AD, nagamit sila og lain-laing tambok ug wax. Sa 18 ka siglo maispisal ang lana sa balyena. Ug sa dubay panahon nahimo kani paraffin o resin candle nga gamiton nato karon. Bisan unsang ang material, ang tunon sa kandila mao gihapon makatag og kahayag. Ug sa mga Hudyo, ang kandila adunay religious purpose. Ginadagutan sa Sabat isip pagpangandam ug pagsirado sa adlang ipapahulay. Igamit usab sa Festival of Lights, panahon sa pagpilikar pag-usab sa templo, ug para nila ang kandila simbolo sa pagandam ug pagpadayon sa pagtuo. Ug ang sa Kristiyano, labi na sa 2nd century, ang kandila gigamit sa mga seremonya. Pinaka-importante, ang Paschal Candle, nag-representar sa nagbasa ng Kristo, ang kahayag na nakapildi sa kangit-ngit. Gisaysay ni Juan sa Kapitulo 8, versikulo 12, unya si Jesus lingon na usab sa mga Pariseo, "Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili gayud maglakaw diya sa kangit-ngit, kung dili makabatud hinuon sa kahayag sa kinabuhi." Sa Mateo Kapitulo 5 diya sa 14, "Kamu mao ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bukod dili gayud matago." Mga igsoon, unsay mensahe niini para nato? Una, sama sa kandila, kinahanglan muhayag ang atong kinabuhi. Kung si Kristo mao ang kahayag, kita mao ang magdala niining kahayaga ngadto sa uban. Ikaduha, sama sa mga Hudyo, nagdagot sa Sabat o adlaw ipapahulay. Magandam pud sa espiritual mga pag-ampo, magbasa sa pulong sa Dios ug mulakaw sa kahayag. Ug ang ikatulo, ang kandila dili para itago. Dili nato ipibado ang atong pagtuo. Ipakita nato kini pinaagi sa atong pamatasan ug pag-alagad. Ug ang ikaapat, sama sa Paschal Candle na nagrepresentar sa pagkabanaw, magpakita ta og bagong kinabuhi nga walay daan nga batasan. Dili na kinabuhi sa kangit-ngit. Mga igsoon, ang kandila usa ka yano nga butang, pero dako ang mensahe. Si Kristo mao ang kahayag, ug kita gitawag nga mahimo og kahayag. Ug ang Iglesia Katolika mao ang nagpasiga sa kalibutan. Busa pangutanay imong kaugalingon, naghatag ba ako og kahayag? O natabunan ang akong kahayag? O ginundumi, bisan gamay nga kandila makapahawa sa dakong kangit-ngit. Bisan unsa Pakistano nga tinuod makausab og kinabuhi. Mayong hapon sa usab. Thank you so much, Brother Mike Jericho Harnaez.
So again, okay, oo. So human na ta sa ito ang mga sacramentals nga topic. So dito na ta sa usa ka butang nga nagpahimulag sa tao sa Dios. Nga mao kini ang sala. Unsa man ang sala? Ug aduna bay lain-lain nga matang or kabugaton ang sala. Ug kung naa may lain-lain or lain-lain nga kabugaton ang sala, unsa man pod ang iyahang corresponding nga punishment. Kay kung naay sala, aduna usab punishment. So alang sa paghatag og katin-awan, pagpadayag may tungod unsa ang sala, according sa simbahan Katoliko, ato ang pagatawgon walay lain Brother Seminarian Abesha. So Vince Abesha. So maayong hapon kanatong tanan. Ako si Seminarian Vincent Ray Abisha, gikan sa San Jose de Mindanao Seminaryo. So sa dili pa nako pagasugdan ang artikulo 57 mao ang sala. Sa bata pa ko, ang gignan ko sa akong mama nga dili ka magpakasala, dili ka magsigig pamalikas, dili ka mangupit sa wallet sa imong papa, dili ka magbuhat sa mga butang nga nakasupak diha sa Ginoo. Sumuto nga gidako ko diha sa curious ko kung unsa gyud ang sala. Ug mo gani ang nagdala kanako sa pagpili niining artikulo nga akong ipaambit karon. So, unsa ang sala? Ang sala mao ang paglapas sa insaktong pangatarungan o rason, kamatuuran ug sa insaktong konsensya. Usa kini kakapakyasan sa tinuod nga gugma ngadto sa Dios ug sa isig katawo. Tungod sa daotan nga pagkahupot sa usa ka butang, nakasamad kini sa natural nga kinaiya sa tawo ug nakasamad usab sa kahiusahan sa tanang katawhan. Gihubad usab kini isip usa ka pagpamulong, buhat o tinguha nga sukwahi sa eternal, walay katapusan nga balaod. So ang sala usa ka paglapas no sa insaktong pangatarungan. So naay rason nga atong buhaton, pero kini atong gilapas o kini ato kining pagaisgutan sa duha ka matang sa sala. So na mga igsuon na adi ay duha ka matang sa sala. Pinakaunang matang sa sala mao ang original sin. Unsa man kini? Ang original sin mao ang sala ni Adan nga nakapawagtang sa makabalaan nga grasya ug kini mihangtod sa ubang mga tao, isip iyang mga anak o kaliwatan. So kining original sin mga igsoon, mao kini atong sala nga nasunod sa atong mga ginikanan nga si Adan o si Eva. Usa ka bata na tao nga way makabalaan nga grasya, bisan wala siya gibuhat nga daotan. So muni ang atong na-inherit mo kung sa ato pa init na sa tao, but this nawala diha sa sakramento sa bunyag. Then ang ikaduha nga matang sa sala mao ang personal sin. Sa dihang ang tao mao'y responsable sa pagbuhat sa sala. So dili na kini nasunod nato nga sala sama sa original sin, but kini na ang atong responsibility sa pagbuhat niini nga sala. So example, ang usa ka estudyante nangawat og kwarta sa iyang kauban bisan kabalo siya nga sayop kini. Siya mismo ang responsable sa sala. So ang muni ang personal sin gibuhat kini diya sa naay kahibalo. Naisayod siya nga kini usa ka sala. So ato pang palahumon ang personal sin. So naay tulo ka lain-laing bahin. So naay tulo ka lain-laing bahin sa mga sala. Pinakaunang bahin sa mga sala, material sin. Mao kini ang pagbuhat sa akto sa sala, diin nahisupak sa balaod sa Dios
apan wala kahibalo ang nagbuhat niini nga siya nakasupak na. So ang material sin mao kining mga tao nga wala na kahibalo nga sala kini nga butang. Nga ila kining gibuhat sa walay kaalam. Ikaduha, ang formal sins sa dihang ang naghimo niini gawas nun nga nagbuhat sa paglapas sa balaod sa Dios bisan klaro sa iyang konsensya. So ang formal sin mao kini ang naa na say kasayuran nga kining nga butang sala apan iya gyapon kining gibuhat. So ikatulo, internal sins. Ang sala wala mabuhat diha sa akto gayud apan anaa kini nagtungha sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Mao kini ang mga sala nga example ni isang lustful desires or ang kanang sala sa paghuna-una og daotan batok ngadto sa atong igsuon. Then sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 27 miingon, alaot kamo mga iskriba o mga parisiyo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga mga pansyon nga sa gawas managpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug sa tanang kahugawan. So naay sa sala napoy ginatawag nga degree or ang kabugaton sa sala. So naay duha ka kabugaton sa sala, which is muning ginatawag nga mortal sins and venial sins. So first, mortal sins. Ang mortal sin mao ang usa kadako nga sala nga nakapaputol sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Diin ang naghimo niini adunay kasayuran sa maong gidak-on o gawasnon siya nga nagbuhat niini o gihimo gayud niya diha sa akto. Apan ang mortal sin dili gihapon managsama ang gibug-aton niini. So sa account sa Biblia na ay lahi-lahi nga kabug-aton sa mortal sin. But unsa man gyud ang mortal sin? Kini siya nga sala nakapaputol sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Sumuni atong timan-an nga mortal sin is nakapaputol. So ang pangutana, unsa ang venial sin? Ang venial sin usa ka sala nga bisan tuod nakasamad sa relasyon sa Dios ug sa tawo. Usa ka buhat nga sukwahi sa unsay angayan diha sa kinaiya sa tawo apan nagpabilin paghihapon ang gugma sa Dios. So sa mortal sin mga igsoon, nabugto na ang state, unsa man ang tawag na state of grace. Ang grasya sa Dios, nahimulag na kita sa Dios diha sa atong pagbuhat sa mortal sin. Apan sa venial sin wala nabugto, apan nakasamad kita sa atong relasyon ngadto sa Dios. Sa giingon pa sa venial sin nga usa ka buhat nga sukwahi sa unsay angayan diha sa kinaiya sa tawo. Ang kinaiya sa tawo mga igsoon is inherently good because God made in the image and the likeness of God. So if God is good, then man is good. Kung naay sala mga igsoon, so naapod tay consequence. So kung sa atong mga aksyon, tanan mga aksyon, maayo o daotan natong mga buhat na ay consequence. Apan diri sa sala mga igsuon, naa kini silot. So, naay duha ka silot. Pinakauna, pagkawagtang sa makapabalaan nga grasya. So muna ni ang atong ma-experience sa buhi kanang buhi pa kita, no? Kung makasala kita, magbuhat kita og mortal sin, mawala ang makapabalaan nga grasya kanato. O tuod man, mabalik kini kung kita mangayo og kapasayloan sa atong mga sala og magbag-o. O kini mabuhat nato diha sa sakramento sa upisal.
So ikaduha, mga ipahamtang nga silot. Pinakauna, mga pag-antos samtang buhi pa dinhi sa kalibutan, mga balatian, katalagman, mga sakit, mga temporaryong kadautan, nga maoy mahimong hinungdan aron ang tao muhunong sa sala. So sa akong experience mga igsuon, miingon jud ang akong mga uyuan. Kaya akong lolo nagsakit man. Ug miingon si uncle nako nga kanang sakit sa imong lolo mao kana ang hinungdan sa iyang mga kasalanan. So in other sense nga tinuod jud ay nga gihatagan ang tao sa kanang pag-antos para sa iyang pag-purification sa iyang kaugalingon sa naa pa diri siya sa kalibutan o para mahunong siya sa pagbuhat sa sala. Ikaduha, ang pag-antos mahimong mahiaguman sa laing kinabuhi. Sumuni ang mga ma-experience sa mga tao na nakasala dito sa laing kinabuhi. Pinakauna, pain of loss. Kasakit, isip isinalikway or deprivation of beatific vision or dili makakita sa Diyos. Pinakauna, pain of loss, na dili mahimo kitang isinalikway dito sa laing kinabuhi o dili nato makita ang Diyos. So ikaduha, pain of sense. Mga tinuod gayod nga kasakit, espirituhanon o glawasnon. Sumuni ang atong mabati dito nga katong sa gihulagway pa nga ang imperno o ang purgatorio is lake of fire. So ang pain of sense is mabati yun nato dito ang kainit o uban pang mga kasakit nga espirituhanon o glawasnon. So ang naidwa ka klase sa pag-antos sa laing kinabuhi. So pinakauna na kinay gitawag nga temporal. Kini mao ang pag-antos sa purgatorio o matabangan pa sila nga anaa didto sa pag-ampo. So mo kini ang gipaningkamutan sa akong kaugalingon, no? Personal nako nga iampo gyud ang mga kalag sa purgatorio because walay assurance nga katong mga tao nga akong gihigugma nga mitaliwan niining kalibutan nato na nauban na niya ang Ginoo. So atong dumdumon ang pag-ampo kanila permi. Kaya dili man ta mosugot nga kini pain of loss o pain of sense ilang ma-experience. So naikadua ang eternal, ang walay katapusan nga kasakit sa Gehenna o sa impyerno. So ang akong mga panghinaot mga igsoon, no? Sa atong nahisayran kung unsa ang sala, unsa ang mga silot gumikan ining sala. Dili sayon ang mga silot niini. Ang kanang mga sala dahatag lang na sa ato karon og temporary nga kalipay, temporary nga kalami, temporary lang ang tanan. Ang akong habit kaninyo mga igsoon nga niining Advento manikamot unta kita sa dili pagpakasala nga diha sa atong dili pagpakasala manghinaot unta kita nga dili kita makahiagom aning mga silot o maninguha kita nga mahiusa sa atong Dios dito sa langit. O maulang kato og daghang salamat. Daghang salamat Brother Vincent Ray Abasha, nalimtan din ang full name kay naanad sa nickname Brothers Man. Anyway, daghang salamat again sa pagpaambit mahitungod sa unsa ang sala, no? So very crucial kini kay unsa di ang sala. Isa man dapat itong sundon, no? Mahitungod pa ni Saint Thomas Aquinas, sin is a desire or an act done out of the will of God. So kung wala diha ang Dios sa imuhang gibuhat, masin pa maayo gid kini apan dili kini will sa Ginoo, dili mo ang desire sa Ginoo, pwede ba kini ma-consider as sala. So daghang again salamat Brother Vincent Ray Abesha. So sa
Ikaduha nga topic under the category of sins, let's talk about the capital sins. Usa man ni ang 7 ka kapital nga mga sala. Nganong gitawag man ni kapital? Sama ba ni siya sa negosyo nga kinahanglan kay kapital aron mudako imuhang mga sala? So, alang sa paghatag og katin-awan o pagpaambit may tungod sa 7 capital sins atong pagatawgon walay lain from the SCJ Seminary, Brother Seminarian Ramir Manitbel, ato siyang tagaan og masigarbong palakpak. So, maayong hapon pag-usab. Una, akong i-acknowledge ang pag-abot sa among teacher and facilitator sa school, si Father Bagtong. Father, maayong hapon. And sa among mga kauban karon mga self-B and ako mga apologetics na giubanan ang mga seminarista aron sa dugang nga giya. So, before na ako sugdan, i-take na ko nga opportunity aron sa nga nagtanaw na labi na sa akong family, mag-shout out ko sa Eduardo family nga naa karon sa Pagadian, Zamboanga del Sur, sa akong mama o sa akong papa nga nanagat karon pa amping ug unta makaluyan ka sa imong pagpanagat. So, wala pa akong shout out. So, in continuation sa gisugdan ni Brother Vince Abisha ganiya nga when it comes to sins, sala. Diba? So karon atong dugangan ug atong punan ang kana nga kaalam aron kita mahibulong tang tanan. So, ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, usa ka dakong panaw. Matag adlaw nag-atubang kita sa pagpili o gitawag nato discernment. Kung magbuhat ba kita og maayo o magbuhat ba kita og dautan. Sa matag mata nato sa buntag atong pagbaka mura kita usa ka sundalo na mag-andam kita aron sa kaayuhan o mapunta ta sa lugar sa mga kaaway. Usahay, malampuson kita. Apan usahay, mapakyas. Pero ang hinungdan, nga nung nagabalik-balik na lang preminti ang atong mga kasalanan, ang atong mga pakigbisog sa mga tentasyon, tungod kini sa mga kahuyang, atong mga kahuyang na maoy gi-target sa kaaway. Karon, gusto ko mangutana kaninyo. Ngano kaha nga usahay bisan ubuot nato mubuhat og mga butang nga maayo. Mga butang nga sakto, ngano daw nga bation man kita og kakapoy nga mubuhat og mga maayong butang. Tinuod, buot kita nga mahimong maayo, dili nato gusto mubuhat og dautan. Apan ang sala, mga igsoon, timani, ang sala dili perminti magsugod sa dakong butang. Magsugod kini sa mga gagmayng butang. Sama pa sa kung makasala ka sa gagmayng butang, may tag, okay ra siguro to kay gamay raman to. Okay ra siguro to kay dili man guro ta dautan, dili man guro to dautan ang akong gibuhat. So kana bitaw mga sala nga dili nato mabantayan kay gatutag gamay ra og dili ma-acknowledge sa uban. Hangtod na kining mga gagmayng sala nga atong ipangbuhat matag adlaw sa atong kinabuhi, mahimong dako ug kining dako nga sala mahimo kini ug atong batasan. Ang tubag mga higala anaa sa usa ka karaang kasulatan sa atong simbahan. Ug mao kini gitawag na 7 capital sins or 7 ka mga kapitulo nga sala. Ug sa diin pa ni Brother Jumel ganiya nganong gibuhat man kani ug nganong gitawag man kani nga 7 capital sins, mao ba ni ang pinaka-sentro o pinakadagkong sala. Akong balikon sa giingon ako ganiya, ang sala dili magsugod sa dako, magsugod kini sa gamay. Ug kini nga 7 capital sins mao ni ang mga kumbaga gagmayng sala nga mahimong rason nganong makahimo patagdugang nga mga sala. Sa walay paglangan-langan atong pagasugdan sa una. Ang una, makaingon dito sa gagaling nga kibin ako naagid ko og lisod pud ibang-ibad nga wala pud sa atoa. Number 1, mao kini gitawag ang pride, garbo. Tao nga garboso. Ang garbo, mao kini ang sala sa mga anghel nga nahimong demonyo. So kita tanan aware magita ni number 1 ani sa si Lucifer nga karon nga nahimo ng Satanas. Tungod na sa garbo, ikaduha mo pud kini ang sala ni Adan o ni Eva nga nagtuo sila nga mas nakahibalo pa sila sa Dios. Karong panahon na makita nato ang garbo sa social media. Ang dili gusto mo sulti og sayot kay gatuta sa ato kagaling nga sakto man kung ano maminaw magtumino. Kung nag-study man kung anong mas dagang pa magkakaalam sa ako. That is pride.
Mga nagarbo mga igsoon. Unta, aware ta na. Usa pa, kada mo ingutag, kaya kay nato ni. Kasi kaya nato, di ba? Bira pa lang sugod na kaya nato. Nawala na ang presence sa atong pagkahambol nga. Nakalimutan ta nga, ang nagpaluyo sa magbutang nga kaya nato buhaton tungod ni sa Ginoo. Na kaya nato tanang butang tungod sa giya sa Ginoo. Busa, ato nang nalimtan, kay makaingutag kaya ra nako ni. So kana pala nga phrase, makaingutag nga garbo. Ang garbo magdala sa pagka-self-centered. Nagatuo kag tibaw na kasatanan, gatuo kag nga kaya ni mga tanan ug walay makatupong kanimo. Ug mawala ang Dios sa sentro sa imong kinabuhi. Apan saan man ipaglupig ning capital C number 1 nga gitawag nato pride o garbo. Dira na dahil nato paningkamutan ang virtue of humility o ang pahimong magpaubsanon. Mapaubsanon bilibot nga kung dili tag-angkon sa tinuod, kung dili nga kibaw ka nga ang tanan nga gasa ang ibalo nga dagikan sa Ginoo. So mala siya ang number 1 na to, ang garbo o ang pride. Ikaduha, musunod dayon ang envy or ang kasina. Ang kasina, dili lang sa word nga nasuya ko. Nasuya ko kay wala ko ani. Anaa siya ana. Di ba mo ni always and kanunay natong nasinati isip pag-asa ta mapunta labi na sa itong mga kasilinganan nga makaingon tag uy akong silingan na ano may ref nga ikaw wala so magbuhat ikag daotan sa muna ng liki nangutang ra na siya kay ug na ding nangutang pero nagpakita na nga nakikasina sa iya ha, di ba? Imbis na malipay ta sa kalampusan sa uban, mahimo na inuning rason nga magdumuta kanila kay sila naaamin butanga, sila nakakabot aning butanga apan kita wala. Dili lang nimo gusto nga ang ilaha. Gusto nimo nga sila mawalan ni anang mga butanga. Mo kini ang sala ni Cain. Batok siyang igsuon nga si Abel. Diba? Kung makainumdum ta. Karon panahon na makita nato ni sa trabaho, eskwelahan, sa pamilya, ug sa tanang lugar. Ang pinaka-center gid ani nga nung natay kasina kay gusto maguta makipagkompetensya. Mga magirang rason nga nung masina ta, dili ta mahimong malipayon sa nakabot sa atong mga kaigsuunan. Ug sa may angay buhato nato aron malupig nato ni nga kasina. Dili na dahil musulod ang pagpasalamat, nagtan-aw ug kadaugan sa uban dili kapildihan nimo. Ang grasya sa Dios dili limitado. So try to imagine kung sa katawo mahimong magmalampuson, dapat mahimo tag magmalimpayon sa ilaha. Kaya wala ba yan ako nakita ang ilang mga kadasi, ilang mga sakripisyo, di ba? Try to imagine na kisilingan. Siya na himong milyonaryo ka na nagbahog tarong, din kita, nagtanga-tanga lang ta, nalanta sa balay, nakaroon na dataw sa kataw, masuya ta, kaya nga nadato siya apan, without realizing na siya na ay pagpaningkamot, apan kita wala. So dapat mahimo tang magpasalamaton sa kaayuhan nga nakabot sa uban. Ikatulo, mao kini ang hatred or sa English ang wrath, pagdumot o ang kasuko. Ang kasuko, natural. Pero ang pagdumot mo ang dili mapugnan na kalagot na gustong makabalos. Diba? Kung ay makasala sa tuwa, mga nasuko, dito niya ba'y? Normal ang kasuko kay pagbati na that's a human emotion. But the problem is that kung but nga na dayon nimong kahulugan ang imong kasuko, moabot sa point nga ang tao nga imong gikasukan makita lang nimo mo ingon na pud nakitong na pud akong pananaw okay nakita na ko siya. So dili na siya basa-basa nga kasuko. Kasuko na nga naay sagol nga pagdumot. Kumbaga makaingon nga moral ni siya og acid nga atong giinom unya nagaandam nga mamatay ang laing tao. Makadaot sa imong kalinaw, sa imong pamilya o sa relasyon sa matag banay. So unsa may tambal ni ini? Ang tambal ni ini usaryon ang pagpasaylo or sa English basic forgiveness. Ang forgiveness dili pasabot nga okay ang gibuhat sa uban apan imong gibuhi ang imong kalag sa pagkabihag sa kasuko, di ba? Always ako masin natin sa mga nanay nga mayroon sa Ginoo ay bahala ana, Ginoo ray nasayod kay kapalo bang kita nga ang Ginoo ray na ay rights sa pag-judge. So, mo na itong pangkamutan ang kasuko, taman ragid sa kasuko, pakapinandayan o pangayog pagpasaylo, aron dili na mahimong pagdumot sa atong isig katao. O
O karon atong isunod ang avarice or sa Bisaya pa ang kahako. Dili sala ang pagpaningkamot o ang pagpanarbaho. Daghang gani santos sama ni St. Louis and St. Elizabeth. Apan ang sala mao ang kahako, ang pagtan-aw sa kwarta isip kaluwasan. Murag tawo nga dili kaayo kaon pero tigom ng iyang kalag ang nag-antos, diba? Na may tao nga, paging maningkamot ko nga, magtigong kong kwarta, maglaing kong kwarta, kaya bitang daghan siya kwarta, pero nanong di man mo gasto, kaya nagtuwa lagi siya nga, naa siya gituguman. So sa iyang pagtigom, iyang always ginalain ang iyang kwarta without noticing na siya nagningang na, although naa siya ika-provide, kapag dili lagi daw siya maggasto, kaya gusto siya magtigom, diba? Sobraan kapag ka-thrifty bitaw, na gusto niya makabot ang sa kabutang sa kanyang kamutan niya o kaya niya isakripisyo even though ang iyang kaugalingon na mag-result na noon sa iyang adautan. Ang tambal ni ini mao kini ang pagka-manggihatagon. Manggihatagon in sense na kabalo man ta nga naay-exist atua, naay sobra sa atua o kibaw sa ta nga naati mga tao na nagkinahanglan sa atong tabang. Busa open arms, open hearts, diba? Kay karon, Advent na, Puhon, Pasko na po. Try to imagine and to think this phrase. It's better to give than to receive. Because the more you give, the more you receive. Mas maayo pa mo hatag kaysa mo dawat. Kaysa every pagdawat nimo, paghatag nimo, daghan pug kag madawat. Ubaw na ang gasa, nga one-on-one nimo madawat, gikan sa atong bihing Dios. Ikalima, ang sloth, ang katapulan. Dili lang ibasa-basa nga tapol ha, nga tapulan kag mata, tapulan kag trabaho ha. Apil ani ang spiritual dryness, ang dili pagbuhat sa maayo kay mas dali ang wala kay buhaton. Ang paglikay sa responsibilidad, ang pagtan-aw sa misa, atong santos na misa, isip optional, di ba? The truth is that we know kita isip mga tao busy magita, labi na nga ang mga tao nga dagdag opportunity sa kinabuhi. Every Sundays, makasimba. Ang rason ko, dili pag kita makasimba kay busy ko, na ko'y trabaho, napamo kaya tinununin sa balay. Diba? Mo na atong permanent excuse. Although, makaingot ang valid pa, pero try to imagine it. We are Filipino, we are flexible. Diba? Kaya man nato pangitaan pamagi ang tanang putang. Diba? Dili lang doon nato imong rason nga, busy ko na itrabaho, kaya mo din nato. Dili ta maghatag og daghang rason. Masya, murag kalag nga natulog, di ba? Kalag nga natulog, ug ang kaaway malipay kay dili na siya kabarog. So, mo na ang atong kasinatian. Even ako, dili ko proud, pero naulaw ko. Kay, nasinati sa dako na, always po na ako na nasinati. Apan, unsa may tambal ana mga igsoon, aron malupig ug mapildi nato nining atong gitawag nga sloth or ang katapulan. Mo ni ang virtue nga gitawag nato nga diligence. Mao ang pagkakugi bisag lisod kay imong ibutang sa unahan ang Dios. Diba? Kita man tanan nagbuhat og sakripisyo, kita man tanan nagbuhat og aksyon. And we always look forward sa result. Mao man ang syempre makaingon ko nga nakaapan sa tuwa nga unsa kay resultaan nga akong pagatuhat maayo kahani, diba? Apan kung ihatag nato sa Ginoo ang giya ug maghulag kita sa iyahang gasa, as long as we do the right thing, buhaton ako ng butanga para si Ginoo ra ginasayod dun sa angay na atong matagamtanan. So, wala siyang number 5, ang sloth, or sa Bisaya pa, ang katakulan. Number 6, mapini ang gluttony, kabulasuhan. Bugang explanation ini, apil ani ang sobrang adiksyon sa pleasure, dili lang sa pagkaon, apan sa mga entertainment, sa social media, o bisan gaming. So since naaman ta karon sa advanced na panahon, especially ang ngay ginato ni tagad pagtagad labi na sa maato mga kabatan-unan, ang gluttony always makaingon nga ang gluttony ako so siya mo kaon dako lang ang tiyan kay sige siya og kaon without realizing nga dili lang dira og wala lang dira ni hunong ang pagpakasala sa gluttony. Tanang nga butang nga sobra makadaot. Tanang butang nga sobra nga makadaot, maunay gitawag nato nga gluttony. Diba, try to imagine sa table. Kasi busog na ta,
Kaya tunod, dagang pag nakita sudan sa lamisa, kung na atong mga kauban, alam, mas hindi na masudan ang tiyan, muhungit yapon. Mga butang nga, anak-anak ka. Karon gipalitan kay usa ka butang nga ganahan nimo. Kung karon sunod adlaw na kay makita nga bag-o nga butang, masuya na sa kain mo na pulang paliton kay gusto ka nga unsay ana kaniya, ana sa ako Note ni, mga butang nga sobra na para sa imuha, apan always gyapon kang gadawat ug naghandom. So, unsa may tambal ni ini mga igsoon? Ang virtue nga angay nato i-apply para niini mo ni ang virtue of temperance, temper, to have the virtue of temper. Usa ka disiplina nga nagingon, ang Ginoo ang akong kalipay, dili ang akong kaugalingon o ang kalibutan. So, ano yung phrase, ang Ginoo ang akong kalipay? It means na you consider all things you see as a temporal. Nga ang tanang butang lumalabay lang o dili ka angay mugunit ug huot ni ini. Kay kibaw ka nga sa Dios lang nimo masinati ang walay katapusan. Ang pito o ang panglas nato nga capital sins nga akong i-share karon mao kini ang lust or sa Bisaya pa ang kaulag. Ang kaulag mali magguba sa relasyon, sa pamilya, kaugalingon, dili ni tinuod nga gugma o sa literal pa gusto lang kamo gamit pero without the love, without the presence of sincerity of love, ang dili paghalad. So the reality is mali ang uban natong mga kaigsuunan, walay ginikanan, walay papa, walay mama, nagdako nga nag-inusara tungod pod aning maong salaa, ang lust or ang kaulag. Kay siguro always nato irason, human as we are, we always make a mistake, but in doing mistakes we do have a choice. That's the reality. We have a choice to do it or not to do it, to choose what is right and to choose what is not right, to choose pleasure over goodness. Diba? Always natin rason nga, nadala lang ko sa tentasyon. But try to imagine, diba? Kung sa may kadulungan ni ini, ang kadyot nga kalipay o ang eternal nga kasakit nga atong masinati tuhon-tuhon kung kita magpadayon sa pagbuhat ni ini. Apaligsoon, dili pa ulahi ang tanan, aduna diapoy tambal ni ini. O ba na gitawag nga virtue of chastity. Ang chastity, mao ang pagtanaw sa imong kaugalingon o sa uban isip templo sa Espiritu Santo or the Holy Spirit. Since we see ourselves and others as the temple of the Holy Spirit, kinahanglan natong respetuon ang atong kaugalingon. Kinahanglan natong kamalandungan ug ampingan ug higugmaon nato ang atong kaugalingon. Dili lang paglikay sa sala, kundi paghatag bili sa imong lawas o sa imong kalang. So mga igsuon, mao lang po ang 7 capital sins na akong gihisgot karong orasa. Ug unta ang pag-ila sa atong mga sala. Maayo nga atong pagainhon jud ang atong mga sala aron dili na kita maulaw kundi aron maulian ta. Ang Dios dili mohatag og lista aron lang kastigo na kun dili aron may bal-an nato asa magsugod ang pagtambal. Sama sa doktor, dili makaayo kung dili mo sulti asa ang sakit. Maong mga kaigsuunan, ang 7 kaugat sa mga sala, mao ang lingin nga naguba sa atong kinabuhi. Pero ang 7 kahiyas, mao ang kusog sa Dios nga nag-ayo kanato. Busa na lang ko'y gamay panawagan ninyo o pamalandong sa inyong tanan. Asa kahan ini ang atong mga kapakyasan. Asa kahata ani 7 ka mga kapitulo nga sala nga natandog. Kinsa ang atong mga igsoon nga atong nasakitan ni ining mga salaa o unsa nga bertud or virtue ang kinahanglan natong i-practice sa matag adlaw. Ako lang o daghang salamat. Daghang salamat, Brother Ramir Malipel. So,
Ato lang pagalikayan ang mga sala, ang 7 capital sins. Instead, atong pangayoon sa grasya. No? Pangayoon nato sa grasya sa Dios nga kita mo grow dira sa 7 ka mga virtues. So karon humana naman ta sa kategory sa mga sala, sa sins. Adto na kita sa Dios, kategory sa God. So, unsa ba gayud ang Dios? What is God? Unsa yang nature? Unsa yang person? And who is God? Isa ra ba ang God? Duha ba ang God? Tulo ba ang God? Is the God of the Catholic Church mono or isa ra or tulo ba gayud? Or is the Catholic Church monotheistic or polytheistic? Dagan ba ang Dios sa Katoliko? Alang sa pagtubag ni anang mga pangutana, paghatag og katin-awan, atong pagatawgon walay lain, Brother Seminarian Mervin III Rupinta. The second ay. Okay, let's give him a round of applause. Mervin II. Mayong adlaw, mayong hapon, good morning, good afternoon, and good evening in case dito magitaw ng gabi. Ako na. Sa marawsa, mayong hapon ug mayong gabi kanyang tanan. Karong panahon, karong nga akong isutanan mao ang Santissima Trinidad. So, in English, the Holy Trinity. So, unahan ako ang basahan ako ang mga biblikanhon nga biblical foundation sa Holy Trinity. So, kini nga mga basihan makita sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 28, verse 19. Walang ka na yun. Pagbunyag kamo sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. So, klaro kayo, amahan, anak ug ang Espiritu Santo. Dili na po sa ikaduha nga sulat ni San Pablo dito sa mga taga-Korinto, chapter 13, verse 13. Nagkanayon nga ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo anaa kaninyong tanan. So maduhod man nato diba sa misa, kung santo sa misa. So klaro gyapon kayo nga na ay tulo ka persona, pero isa ra po ng Ginoo. Dili nga po makita sa unang sulat ni San Juan, chapter 5, verse 7. Nag-ingon, kay adunay tulo nga nagpamatuod diha sa langit, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, ug kini nga tulo usara. Ang usabon, ug kini nga tulo usara. So, para tayo ng mga eksena. Sunod sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verse 1 and 14. Ang punong mao ang Dios o nahimong unod diha ni Kristo. So, ako na explain niya or ako nang panahon na. Sunod po sa Ebanghelyo ni San Juan Yapon, chapter 14, verse 16 to 17. Nagkanayon nga si Jesus nagsaad sa Espiritu nga ipadala gikan sa Amahan. So para kayong mga igsoon nga may relasyon ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo, kana sila nga isa ra ilang essence na kalahi-lahi lang sila o persona. So imo to una sa tanan atong hinumdumon nga ang doktrina nga desisyon sa Santa Iglesia nagtingon nga diha sa Dios adunay tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, ug ang matag usa ka persona nagbaton sa usa lamang ka Dios noong esensya. Ug makita kan dito sa sulat gikan kang Ludwig Ott, Fundamentals of the Catholic Dogma. Kini mga maong pagtulunan usa ka misteryo sanglit dili man kaya kabuoton sa tawhanong panghunahuna. Ug kini nahisayran lamang sa dihang ang Ginoong Jesucristo mao'y nagpadayag niini. Sa dihang si Jesus mismo ang nag-reveal kanato niini. Nakita mo nato ito sa Ebanghelyo ni San Juan o sa katong baptism of the Holy Spirit ni pagbunyag kang Jesucristo. O sunod ang credo sa mga apostoles mo kani ang natungod ni ini ang usa sa mga pinakaunang dokumento sa Santa Iglesia naghisgot niining maong pagtulunan. Ug kani ang credo nato, ang credo sa mga apostoles. Ang nagatuo ako sa Dios Amahan, ug so niya, nagatuo ako kang Jesucristo, iyang buktong anak. Ug susunod na po niya, nagatuo ako sa Espiritu Santo. So,
tulo kabuk akong gituhan nga Dios apan kana sila nga mga persona usa lang kana sila sa naglabay nga panahon daghan nga tawo nga nahintot tumpawak sa kasaypanan ug misulay sa pagguba kung unsa may gitudlo sa mga apostoles hinungdan usa sa mga Santo Papa mihimo sa pagpanalipod niini si Papa Dionisio sa 259 to 268 sa iyang sulat nga sa kalahon sa paghimog mahinungdanon sa investigation ganito na iyang gisalikway ang mga pagpanudlo batok sa Santissima Trinidad nga mao ang Sabellianism, Trinitism, Subordinationism. So sa mga ikaupat nga siglo nahitabo nga may usa ka obispo na sayop sa pagtuki sa mga butang sa kasulatan og nanudlo nga si Kristo usa lamang daw katao og dili Dios. Og tungod niini nahitabo ang usa ka konsilyo aron sa pagpatin-aw niining tanan. Og naporma ang usa ka krido o kini anang klaro tayo na ilam na to ni kung isa ni siya o mao kani ang Nicene Creed. Dito nakalayon nga nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan makagagahon sa tanan. So naman sa pinakauna, di ba? Susunod nga linyan mingon po nga og sa usa nato ka Ginoo si Jesucristo ang anak sa Dios ang bugtong giila diha samahan ug nga usa lamang sa substansya diha samahan ug sa Espiritu Santo. Gisundan pagyud kini sa laing mga konsilyo sanglit ni kuyanap man og midaghan ang mga Arianismo kinayadto. Apan uban sa palabang sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia makusdanon nga nanalipod sa maong kamatuoran. Ug sunod na po dayon nga ang simbolong Mesiano Constantinopolitanum ang otorisado nga pagkumpisal sa doktrina sa ikadawang Konsilyo General sa Constantinople naghimo og usa ka pagpakigbisog sa pagpanalipod sa Santissima Trinidad o nagpahinud-at sa pagkadiyos sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang Roman Synod ubos sa kamanduan ni Papa Damaso sa tuig 384 iyang gikondenar ang mga kasaypanan sa pagpanudlo batok sa Santissima Trinidad labi sa mga Macedonianismo. Ang Sibulum Quicumque o Athanasian Creed sa ikalima o ikaulong nga siglo o century nakalayon nga apan ang pagtuong Katoliko mao kini ang nagasimba kita sa usa ka Dios nga Trinidad o ang Trinidad diha sa kayusan nga walay pagtipo sa mga persona kung pagbulag sa mga substansya. So, walay pagtipo sa mga persona kay nagalahi-lahi sila mga persona na may Amahan, Anak o Espiritu Santo apan wala sila nahibulag sa ilang substansya. Sanglit adunay usa pud ka persona o usa ka persona sa Amahan, lahi nga persona sa Anak o laing persona sa Espiritu Santo apan ang Dios ng kinaiha sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo usa lamang. Ang Dios ng ang Dios ng kinaiha sa Amahan o Anak o sa Espiritu Santo usa lamang. O sa masunod sa ika-11 nga sinod sa Toledo tuig 675 ang Trinidad nagakumpisal kami og nagatuo sa balaan og dili masayot nga Trinidad ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo usa ka Dios diha sa natural nga kahintang usa lamang diha sa substansya bayan ito usa lamang diha sa substansya usa ka kinaiya ug usa lamang sa kahalangdon o gahom. Kani ako ganung i-highlight ang usa lamang diha sa substansya ug usa lamang sa kinaiya ilabi na sa kahalangdon o sa gahom. Dayon sa ikaupat na konsilyo sa Laterano sa tuig 1215 batok sa mga Jacobites ang konsilyo miingon sugot nagatuo o nagakumpisan kami samahan nga walay gigikanan o sa Anak nga naggikan sa Amahan o sa Espiritu Santo nga tumbas kanila. So walay labaw, walay ubos kay tumbas o silang tulo ka persona, same essence, same og kinaiya. Og walay sinugdanan, walay sa kanunay anaa og walay katapusan. Si Papa Pio VI sa iyang pahayag nga
Octoren Fidie sa tuig 1974 sa iyang pahayag batok sa gikahisgutan sa Sinod sa Pistoia, diin basin mahapod unya sa kasaypanan, matud pa, God is distinct in three person. So ang Diyos managlahi diha sa tulo ka persona. Ug mas insakto nga ang mas insakto nga formula ani mao ang God is said to be one, indeed in three distinct person. So sa Bisaya, ang Dios usa sa pagkatinuod diha sa managlahi nga tulo ka mga persona. So kining maong kamatuoran sa Santisima Trinidad ato gayong maganoy balik sa sinugdanan ug maklaro pag-ayo nga gikan sa mga apostoles ang mga unang mga witness ni Kristo ug ingon man sa usa nilang mga sumusunod ug nagpadayon hangtod karon aduna nalaman susamang pagpanudlo ang usa ka Dios aduna gayoy tulo ka managlahing persona. Busa si bisan kinsa nga musukna sa kamatuoran nining maong sagrado nga doktrina ang ayan nga muusisa pag-ayo sa mga nagunang pagpanudlo aron ni anang paagiha mahisayran niya ang kating-os sa maong pagtulunan usa ka misteryo apan usa ka kamatuoran. Tumuni ang grabe ka kuan mga dili nato matungkad ang Ginoo apan makahibalot kita nga tinuod kana kay sa Kristo pa lamang iyang gireveal nagpadayag siya kanato nga naitulo ka Ginoo ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. O mawala kana siya mga igsoon daghang salamat. Thank you so much, Brother Mervin. The second grouping pa. Alang sa pagpaambit may tungod sa Santisima Trinidad or the Holy Trinity. So ang Diyos isa lang, apan adunay tulo ka persona, no, distinct from each other. The Father is not the Son is not the Father, the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Son. So is the Holy Spirit is not the Father, and the Father is not the Holy Spirit. Daghang salamat again, Brother Mervin, the second grouping pa. So karon nga higayon, aduna ta sa others nga mga topics. So ato ang simbahan sa iyang nature, aduna siya pagka-pastoral. But pasabot, siya buutan, siya compassionate sa mga tao, hilabi na sa mga tao nga nawangawala sa dalan, hilabi na sa mga makasasala. Karong hapuna, alang sa pagpaambit sa topic nga pastoral teachings of the church, ato ang pagtawgon, walay lain. Okay, nare-change topic, sorry. So nasayop ato ang introduction. Sa tibuok kalibutan, kung wala ko nasayop, aduna na over 60,000 na mga denominations. O kini gadaghan pa sa mga katuigan. Apan, unsaon man nato, no, nga kita makadialog, nga kita makahisgot-hisgot, o kita maka-debate sa pamaagi nga mahinahon, nga peaceful, nga walay panag-away, o walay mga religious war. So karon alang sa paghatag o pag-ambit, may tunod sa topic na interreligious dialogue, atong tawgon, walay lain, Brother Greg Philip Salcedo. Ato na siyang tagaan o masigarbong pakpak. Daghang salamat, Brother Jomel Sarte. Mayong hapon sa tanan. Ang akong topic sa giingon pa ni Jomel, interreligious dialogue. Ang akong naandam karon nga script kay na-translar sa pulong nga Ingles, apan ako ning paningkamutan nga hubaron kini sa Bisaya. Interreligious dialogue. Interreligious meaning different kinds of religions na nagkadalain-lain reliyon. Matod pa sa gingon ni Jomel, adunay 60,000 denominations sa tibuok kalibutan. O kung saan man nato nga maka-dialogue ta sa mahinahon nga paagi. Dialogue means pakikistorya, pakisulti ay paghisgutay o sa duha o sobra pa katao, talking with each other.
So akong basahon karon ang gisulti nga biblical line gikan kang sa sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gingon pa dinhi, ang pakiglambigit sa laing-laing relihiyon mahimo sa daghang paagi ug usa niini mao ang malinawon nga paagi sa dialogo sambit katoliko ug ang ubang mga relihiyon gihigugma sa usa ka Dios ug gipuhinguha niya nga maluwas ug masayod sa kamatuoran. Ingon sa sulat ni San Pablo, gihigugma kita sa usa ka Dios apan aduna kita nagkalain-laing paagi sa pag-interpret nga makonektar kita sa Dios. So adunay upat ka punto nga akong pagatukion sa kuang gibasa nga biblical passage galing kay San Pablo. Una, dialogue is an act of love. Di ba kung makikisulti kita na itawag nauntay flavor sa gugma kung mag-istorya kita sa usa ka tao nga dili na po kaila nauntay kanunay flavor sa gugma. Kaya ang usa ka tao gibuhat matud ba imago day gibuhat siya sa imahen, image and likeness of God. O dili lang ang Katoliko ang gibuhat sa nga image and likeness of God. Ang uban pong relihiyon kay ang ubang tao, ang tanang tao gibuhat sa image and likeness of God. So we are called also to speak with them, to dialogue with them. Ikaduha, dialogue as a path toward truth. The church teaches that Christ is the fullness of truth and salvation. So ang atong simbahan nagatuo gayud nga ang si Kristo ang tuburan sa kamatuoran o kaluwasan. Apan giingon sa ka church document ikan sa Vatican II nga naapoy gitawag nga seeds of truth o sa Latin pa semina verbi sa laing relihiyon. So we are also called to speak with them, to dialogue with them, because they are also seeds. We acknowledge that we have the fullness of truth as a Catholic, but we can also find seeds of truth, partial truths to other religions. So we napot tay tawag nga makig-sulti kanila. So ikatulong punto, dialogue as part of the church's mission. So adunay mission ang simbahan sa pakig-sulti ay pakig-dialogue. Ikaupat, dialogue and salvation. So since God desires everyone to be saved, dili lang ang Katoliko ang mas maluwas, munang natay tawag nga makig-dialogue so that atong magdani ang uban nga maluwas pod. So kana ang atong tawag becomes a way of cooperating with God's plan. When we dialogue, we are cooperating, nakig-participate kita sa plano sa Diyos. It does not contradict with evangelization. Instead, evangelization shares the gospel. So, move na kita sa mga prinsipyo sa interfaith dialogue. Una nga prinsipyo, dialogue begins when people meet each other. Dili ka makabuhat og dialogue kung ikaw na isa. Kinahanglan na apoy meeting sa mga tao. Pananglitan diri sa Gaston Park, makag-dialogue ka kung nakay makita ngayon mong kainila. Uy, maring, ikaw man din na. Inana, may dialogue, may mahitabo. Ang dialogo magsugod kung adunay panagtagbo sa tao, sa mga tao. Masayran ang impormasyon sa lain-laing relihiyon, pinaagi sa pagbasa sa mga literatura. Sa matag usa ka pundok, apan mas dako gayud ang makatunan kung matag pundok magtagbo alang diha sa usa ka dialogo. Pananglitan ako Katoliko, makagtagbo ako usa ka Muslim. So, nami exchange of information gikan sa matag among mga pagtulunan. So, meeting and exchange of informations or exchange sa mga pagtulunan na ako'y matun-an sa iya, nabo siya matun-an sa ako. Ina na ka basic. So, pananglitan ay pinud pa real example. Ikan kang Pope St. John Paul II
atong tuig 1986 dito sa Assisi na adunay interfaith gathering. Atong October 27, 1986, si Pope John Paul giimbitar ang 50 ka lain-lain nga mga religions para magtapok dito sa Assisi, Italy, the home of Saint Francis. The event was known as the World Day of Prayer for Peace. Imagine, in St. John Paul II invites more than 50 religions to gather in Assisi aron na ay mga exchange of principles, exchange of teachings. Matod pa sa gingon, dialogue begins when people meet each other. We do not close, dili nato siratan ang ato ang pagtuo nga kita-kita lang. Ato tang batunan ang pakikisgot sa uban. Ikaduha nga murag mas duol nga example ato ang 2019 Catholic Muslim dialogue sa Marawi ato ang post-siege peace building. After the Marawi siege nga 2017, ang mga Katoliko ug mga Muslim sa Mindanao nagporma og mga grupo like the Souls of Peace Movement and the Bishop Ulama Conference. A notable meeting nga nahitabo duha ka tuig gikan atong giyera. 2017 ang giyera, 2019 nahitabo ang dialogue. So naanay peace between Muslims and Catholics those times. Dito nahitabo sa Ground Zero, Marawi for a solidarity visit and peace and dialogue. So people mostly knew about the other religion through stories and assumptions that time. So ikaduha, dialogue is about building up trust in the other person and learning to tell the truth about another religious tradition. Ang dialogo nagpunting alang sa pagbatun o pagkasuod sa matag tundok o pagsinabtanay. Nining tungura dunay pagtinabangay sa pag-umo sa matag konsensya sa matag tundok alang sa kaayuhan sa tanan. Ang mga Hudyo, Kristiyanos, Muslim o mga Buddhist o uban pa nagbatong gihapon sa hiyas sa paghigugma nga pwedeng maoy mahimong sukaran sa pagkamagsuon. Example, the Catholic-Jewish friendship nga nahitabo atong 1965, nahitabo after Vatican II. Before Vatican II, daghang mga Katoliko o mga Jews na ay kaniadto na ay walay pagsalig sa matag usaba due to long historical conflicts and misunderstandings. So before, there are a lot of other conflicts between Jews and the Catholics. But after, human ang simbahan nag-publish at itong giingon ako ganina nga Nostra Aetate. Ato na ingon nga, there are also seeds to other religions, seeds of truth or Semina Verbi. Human nga nag-publish ang simbahan ato nga dokumento na correct ang mga misconceptions about Judaism. Kaya before, the church have misconceptions about Judaism. Human ni ato na nadayon genuine dialogue. Whereas gisulod si Pope John Paul sa synagogue sa Jews. O katmo to ang first time nga gisulod ang usa ka Santo Papa sa Great Synagogue dito sa mga Jews. First time for about 2,000 years. He met the chief rabbi of Rome, Rabbi Eloi Tuam, and our brothers in the faith. So, human ato na post ang human na post ang document and there nanadayon pagkasinabtanay sa different nga pagtuo. Lain-lain nga pagtuo sa Hudyo o sa Katoliko. Then nag-peace na rin sila. Ito, building up trust. Ikatuloy, dialogue enables us to work together for the proximate goal of a better human community. Mahimo kining maayong sinugdanan alang sa kalambuan sa tanang katawhan. Niining tungura makita ang kalainan o yun mang ang lugar sa panagtagbo alang sa pagbatun o kalinaw sa tanan. Giingon pa ni San Pablo kadto sa Corinto, kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan o itahan ko ang akong lawas arong pagasulungon apan walay gugma kini dili magatulos kanato. So kani ikatulo nga
principle sa interfaith dialogue. Example siguro ni ini kanang katong COVID-19. Dili lang Katoliko, kundi aduna po nagkalain-lain nga relihiyon na nagkinabangay aron buhat ni ining paghatag sa relief goods o uwan pa for a betterment of human community. Kangkot kagahapon na adunay lihok kontra korupsyon. Dili lang ang mga Katoliko ang giimbitar ni ini, kundi imbitar pud ang lain relihiyon. Kundi kay kini ang atong tumuog tinguha alang sa betterment of human community, kay ang corruption man walay gipili nga biktima. Wala may gipili ang Katoliko nga mahimong biktima, kundi tanan. So tanan relihiyon magtinabangay alang sa kaayuhan sa katawhan. Ato pong Typhoon Yolanda nga nahitabo sa Pilipinas atong 2013. Katoliko, Muslim, Protestante, mga Buddhist nagtinabangay alang aron matabangan ang mga biktima sa bagyo. So makita nato nga adunay pagtinabangay sa mataglaing relihiyon alang sa kaayuhan sa katawhan. Ikaupat nga prinsipyo, dialogue becomes the way of authentic mutual witness. Ang dialogo mahimo kining kahigayunan sa pagpakita sa pagtuyo nga tinuoray sa tinuuhan. Ang mga pangutana sa misyon o pagsangyaw diha sa interfaith dialogue, mas dali siya kung ang matag relihiyon adunay maayong pagtagad sa relasyon sa matag usa. Ang misyon mao ang pagpadayag sa tinuuhan o pagpuyo niini ug dili usa ka pagpamugos sa ubang mga tawo nga motuo sa ebanghelyo sa mga matag relihiyon dunay susamang katungod natong mga Katoliko. Kato, dialogue becomes the way of mutual witnesses. So, ato ta sa upat sa mga forma sa interreligious dialogue. Una nga forma, dialogue of life. O sa kini ka panagtagbo nga pwede himuon sa gagmay nga mga katalingban diha sa yano o simple kaayong mga paagi sama sa eskwelahan, kabaryuhan, siyudad o ang panaghisgot-hisgot naglamkog sa mga butang kapinginabuhian trabaho sa mga kahintang sa pagpuyo. So kining dialogue of life isa ka makita ra nato sa even sa atong mga tagbalay. Sa ako ang case, aduna ko mga silingan nga kalay-lain og relihiyon. Gawas sa balay pilahira pagtagad. So tagad-tagad bisag lain og relihiyon. So tumagyapoy religion doesn't divide us as we are human beings. Dialogue of life. So ato pa sa ikaduha nga forma, social dialogue. Si Cardinal Arinze nagtawag ni ini nga dialogue of action. Sanglit ang tuyo ni ini mauman ang paghisgot sama sa paghimo sa tulay, ospital o eskwelahan. Din tungura ang magalain-lain nga relihiyon na himong pagtinguha sa pagpanalitod sa tawhanong katungod o pagwagtang sa mga sakit o katalagman nga sa katalingban. So social dialogue happens when people of different religions work together on concrete projects for common good, such as tulay, mga eskwelahan. So walay gitawag nga isa lang ka relihiyon na magbuhat niya na hindi dunay lain-lain nga punto. So social dialogue alang sa pagbuhat o lain-lain mga infrastruktura atod pa ni Cardinal Arinze. Dialogue of action. So dialogue of experts. Ito sa ikatulo nga forma, hiling tungura ang mga teologo o eksperto sa mga lain-laing relihiyon mao ang magtagbo sa paghisgot-hisgot. Magdayag sila sa ilang mga tinuuhan, doktrina ug mga balansayon sa ilang tagsa-tagsa ka relihiyon. Apan dili diha sa paagi sa pagproteher o pagdepensa niini, kung dili makita lamang ang kalainan sa matag-usa ka pundok ug uban sa siyensa o teknolohiya ilang hisgutan ang hagit sa kasamtangang panahon. So ani nga forma magtapok ang mga eksperto sa mga Muslim, mga eksperto sa doktrina sa Muslim, sa Katoliko, sa lain-lain pa mga pundok o ilang pagatukiyon kung sa'y kalainan sa matag relihiyon. So mo dialogue of experts. So dialogue of experience.
Mao kini ang panagtagbo sa lain-laing relihiyon alang sa mag-ampo isip usa ka batakang paagi sa pagpadayag sa pagtuo. Ug ingon man magpinambitay sa lain-laing kasanitian sa matag relihiyon. Usa kini ka panagpagusisa sa posibilidad sa pagkauban diha sa pagpanaw padulong sa usa lamang ka Dios. For example, ang mga magtapok ang mga lain-lain mga pundok sa kalugar o magitawag nila peace prayer. Ang mga Katoliko mag-ampo sa rosary, ang mga Muslims mag-recite sa ilang verses sa Quran, ang mga Buddhist mag-chant sa ilang isa pala nga ilang ginachant. So may peace, tawag peace prayer sa kalugar. So munang dialogue experience, different lain-lain nga pundok magtapok sa kalugar o maghimo sila sa ilang expression sa ilang pagtuo. So mo katong 5 ka forma sa interfaith dialogue. Ako malikon, dialogue of life, social dialogue, dialogue of experience, dialogue of experts, o dialogue of experience. So sa katapusan, ang interreligious dialogue isa ka maayo nga paagi nga ang pagtuong Katoliko masayran sa ubang relihiyon. Ug ana ang paglaom nga makita nila ang kanindot ug kamatuoran sa atong pagtuo ug mudawat sila niini. O ang main goal sa interreligious dialogue mao ang tinguha nga atong mapaambit sa uban ang atong ang matuod nga kamatuoran ug alang pud sa pagrespeto. Inay sila usa-usab ka tawo ug nabuhatay tay tawag sa pag-connect sa ila. So atong ipaambit ang kamatuoran o kaluwasan sa laing religion. Nan ang Katoliko dili man closed nga religion. They are open to other religions also, so that they can be generous for them, mahimos lamang ginatagon sa kaluwasan. Ang importante mao ang isip. Usapod ka note sa akong istorya karon, ang importante mao nga isip Katoliko kita dunay igo ng tahibalo kung unsa ka insakto ang gituuhan aron kini atong ikapaambit sa uban. So ang imbitasyon po sa interfaith dialogue mao ang pagtuon o pagpaningkamot nga masubay ang pagtuong Katoliko aron ang atong mapaambit po sa uban insakto po. Ang tawag sa pagtuon sa relihiyon kay wala man kita mapaambit sa uban kung dili insakto ang atong nahibalan sa pagtuong Katoliko. So tawag kini sa pagtuon o pagpaminaw sa kung unsay ipaambit mahitungod sa pagtuong Katoliko aron ang kahayag nga atong hibaw-an sa atong relihiyon ato pong mapaambit sa uban. Daghang ug daghang kayong salamat. Daghang salamat, Brother Greg Philip Salcedo. No, so ang interreligious dialogue, it's possible posible dahil kini kung diin asa ang lain-lain nga relihiyon pwede magtapok nga adunay harmony, adunay peace. So interreligious dialogue, it's different sa ecumenical dialogue or ecumenism. Sa ecumenism, it is just among Christian denominations, while sa interreligious dialogue, including ang Christian denominations, apil na ang non-Christian denomination. So review lang di ay, correction ka ganina, there are over 45,000 ka mga Christian denominations, dili by 60,000, and then excluding padara ang mga wala na rehistro sa sect. O 4,200 other non-Christian denominations. So posible day no nga kita makighimamat, kita makigdialogo sa lain-lain nga mga relihiyon nga walay panag-away. Makigdebate nga walay panag-away kay mahitungod ka ni St. Dominic no usa ka order of preacher ang debate day or ang dialogue day ay usa ka holy nga act. Dili kinahanglan nga mangantsaw, manginsulto kay ang debate matod kaniya isa ka way of evangelization. That's why kita sa katimbang Katoliko aduna kita ginatawag nga pagtulunan nga interreligious dialogue. So karon sa last two topics, this is one of the most simple way na to say nga isa ka Kristiyano, isa ka Katoliko. And then you cannot do it without God, and God cannot do it without you.
So isa ni siya ka communication nga topic. O kini nga topic mao ang pag-ampo or prayer. Alang sa pagpadayag ug pagpaambit mahitungod sa topic na pag-ampo. Akong tawgon, no? Isa ka foreigner. So mga kaigsuunan, English ni siya. Ay English ang iyang way of speaking, ay iyang language gamiton. Kay kini siya usa ka Timorese o gikan sa East Timor. Walay lain Martinos Martin, no, brother seminarian Martinos Martin. Ato siyang palakpakan mga igsuon. Ngayong hapon tanan, I would deliver it with Bisaya. Let the word be delivered to those who deserve. Sa kalibutan diin ang matakusa kanato nakapuliki sa pagpaningkamot nga mabuhi. Nahibal-an nato nga ang atong panginahanglan labaw pa sa panginahanglan sa ekonomiya kung dili kalinaw sa kasing-kasing ug hunahuna nga atong makaplagan lamang kung kita ubang sa Dios. Masinati nato kini pinaagi sa inatlaw-atlaw nga kinabuhi nga bisan ug aduna kitay nadawat nga kinitaan karon at lawa ang atong kalipay mawaktang human nato maamguhan nga ang kwarta nga atong nabatonan dili makahatag sa tinuod naton panginahanglan nga natago sulod sa atong mga kasing-kasing nga bisan ang atong kapikas dili makasabot niini apan kita lamang ang makabati niini kung kita mahisulot nga sa kahilom sa pag-ampo bisan ug naglisod ta sa kinabuhi nga nagbuhat sa atong trabaho aron mabuhi. Nasayot kita nga ang atong kinitaan dili lang swerte nga gihatag sa nakapalit kung dili sa grasya sa Dios nga natugod sa mga panginahanglan sa kinabuhi nga moagos sa mga tao sa atong palibot. Nasinati na ba nato ang usa ka higayon na kita nakaampo sa makadagang higayon apan ang atong pag-ampo wala gihatag. Dili na ba tubagon sa Dios ang atong pag-ampo? Asan sala? Iya ba sa Dios o ato? Tingali dili husto ang atong paagi sa pag-ampo. Atong hisguton kon unsaon pag-ampo sa husto sumala sa pagtulonan sa simbahang Katoliko. Ang pag-ampo sa tinuod sama sa atong gibuhat karon sa usa-usa nga mao ang pagpakigsulti sa usa-usa. Apan kita mismo wala makigsulti sa bisan unsang walay hinungdan nga paagi sa komunikasyon apan sa husto nga paagi. Apan aniya ang bagong mga butang nga atong masayran bahin sa pag-ampo. Ang pag-ampo sa Katoliko nga pagpulunan mao ang buhat sa pagpangayo. Sa diha nga kita mangutana sa usa ka butang sama sa pipila ka address o impormasyon, kita mangutana niini sama nga kita nakpakilimos sa langing pagkasulti, nakpakilimos kita alang sa kasayuran. Iyon nini gayud ang atong pag-ampo nga mga liyupo kita sa Dios alang sa atong mga panginahanglan ug sa diha nga kita magpakilimos, kita magpakiluoy nga mapautsanon. Kung kita magpakilimos apan dili mapautsanon, kini dili ihata kanato. Unsa pa ka labaw karon sa atong pagpakigsulti sa Dios? Sama sa kung mag-communicate ta, nahimo ta sa atong partner, mausap nga kung kita makigsulti sa Dios, kita mahimong usa sa Dios.
ang Dios dili sama kanatong mga tao nga gustong mopili kung kinsay gustong natong istoryahon o kinsay gusto natong ibaliwala. Ang Dios sa tinuot nakulat sa atong kasing-kasing sa paghilat nato kaniya ug siya nahibalo nga kita kinahanglan gayud nga mohilak nato kaniya para sa atong panlimbasok sa kinabuhi sa pamilya, sa atong panlimbasok sa ekonomika ihong kinabuhi ug sa tanang pakigbisok nga wala gani nato mahibalo iapan mas nakahibalo siya kay kanato. Ang simbahan Katoliko natutlo kanato nga ang Dios kanunay nga maminaw sa atong pag-ampo. Bisan pa sa atong paagi sa pag-ampo, apan mahimo kita nga makuban sa pag-ampo, kita makaampo nga makiusara o kita makaampo uban sa mga pulong nga gikan sa atong baba, kita usab makaampo sulod sa atong tinago nga kaugalingon nga mao ang atong mga kasing-kasing. Apan unsaon man nato sa pagpakigsulti sa Dios, atong gisulot ang panik-ingan nga gihatag ni Jesus. Gitutloan kita ni Jesus kung unsaon paghangyo sa Dios sa hustong paagi. Sa pagkatinuot, si Jesus mao ang hipit nga panik-ingan sa husto nga paagi sa panghangyo sa Dios. Gibutang ni Jesus ang Dios, ingon nga Dios, dili ingon nga usa ka alagat aron tumanon ang atong pag-ampo. Sa diha nga kita mag-ampo nato sa Dios, kita wala magsugo sa Dios ingon nga ang Dios mao ang atong alagat, apan kita mga muyo kaniya ingon nga atong magbubuhat. Adunay bago ang butang nga atong mahibaluan nga walay usa kanato nga nakaila sa iyang kaugalingon nga labaw pa sa iyang kaugalingon. Ug mao usab sa Dios nga walay bisang kinsa nga nakaila sa Dios labaw pa sa iyang kaugalingon. Ug ang maayong pagkomunikar sa usa ka tawo mao lamang kung kaila nato ang tao nga atong gikaistorya. Ug busa walay perpekto nga komunikasyon kundi ang komunikasyon lamang sa atong kaugalingon. Ug si Jesus mao ang hingpit nga panik-ingan sa komunikasyon uban sa Dios. Ang pangutana mao, kinsa ang makapakigsulti sa Dios gawas sa iyang kaugalingon? Si Jesus nagpakita sa hingpit nga komunikasyon uban sa Dios tungod kay siya mao ang Dios mismo. Mao kini ang mga special nga butang nga makita lamang sa simbahan Katoliko nga atong giisip nga si Jesus nga Dios. Ug gikan kaniya nadawat nato ang balaang espiritu isip giya aron atong masundok si Jesus diya sa pag-ampo ug kini mahimo lamang tungod kay si Jesus Dios. Kay walay lain makapadala sa balaang espiritu gawas sa Dios aron makabaton sa hingpit nga paagi sa pagpakigsulti sa iyang kaugalingon. Mao nga nagampo usab kita kang Jesus kay siya ang Dios. Karon kung kita magampo nato kaniya ug magiyahan sa balaang espiritu, atong makita ang panik-ingan gikan sa nga tawo sama kanato apan magampo sa Dios sa hingpit nga paagi ug siya mao ang inahan nga si Maria. Mao nga ang simbahan Katoliko nagtutlo kanato sa pag-ampo uban ni Maria apan dili kang Maria. Kana ang tanan nga hinungdan ngano nga kita nagampo sa Dios dili direkta kay dili kita Dios. Apan nagampo kita pinaagi sa mga panik-ingan nga gihatag kang Jesus ug Maria nga gigiyahan sa balaang espiritu. Mao kana ang pagtulunan sa tinuod nga simbahan ni Jesus.
pinaagi niini atong nangguhan nga ang pag-ampo dili mahitungot sa paghatag sa atong gipangayo kundi sa kalinaw nga ato gayud nga gipangita sa atong mga kasing-kasing ug dili nato kini makita sa atong inatlaw-atlaw nga makalihukan sa atong kapoy nga trabaho o kapoy nga pagtuon kung dili kon kita lamang uban sa Dios diha sa hilom nga pag-ampo nga nakapugong kanato sa pagkamatinot anon sa atong kaugalingon. Karon ang simbahan nagdapit kanato sa pag-ampo ug mao nga gipahinumduman ko kanamo sa akong mga igsoon sa pag-ampo. Pag-ampo sa mata kigayon sa bisan asa. Ayaw kalimot sa pag-ampo sa Ginoo. Tungod lang sa atong inat-ataw-atlaw nga pagpakabana sa panginabuhi o panginabuhi sa pamilya. Pag-ampo sulot sa atong kasing-kasing. Nasayat ang Dios kung unsang atong gikinahanglan labaw pa sa atong kaugalingon apan kinahanglan lang nato nga mga lipo kaniya pinaagi sa timaan sa atong kabubuton alang sa kaluwasan. Pag-ampo karon sa imong baruganan kung gibati nimo ang tawag sa Dios unya bulong kauna ang inyong kaugalingon o pag-ampo. Ayaw ilimot ang tawag sa Dios. Kinahanglan nimo ang Dios, pili ang Dios ang nakinahanglan kanimo. Paggahin o gutlo ni ining busy nga kalibutan aron makiksulti sa Dios sa imong pagpauli karon gikan sa imong opisina o trabaho sama sa ipakita ni Jesus kanato. Salamat. Daghang salamat sa ato ang foreigner nga seminarian, Brother Martinez Martins, no? Sa pagpaambit mahitungod sa topic nga prayer o pag-ampo. Very challenging kay maskin siya foreigner, English iyahang better way to communicate as apan siya naningkamot na makiglambigit, makigstorya, magsangyaw kanato kaninyo pinaagi sa atong Cebuano nga dialekto. So again, atong palakpakan nato ang brother. So karon mahitungod sa ika-last and final nga topic, ika-14. Kini siya mao kini ang isa ka simple, one of the most simple act of prayer. Prayer manong kagay na karon kini ang atong paghisgutan mao ang sign of the cross or sa Bisaya pagpanguros or sa Tagalog. Kabalo ba mo sa Tagalog sa pagpanguros? Kabalo mo? Pag-aantanda. Pag-aantanda. Challenging tayo sa Tagalog ba? So ang tawag na pag-aantanda. So ako ang speaker ana is walay lain kung dili ako. Brother Jomel Sarte inyong host. So karon, before sa dili ko magsugod, aduna ako'y pangutana mga kaigsunan ko. Ang pangutana mauni. Do you love being a Catholic? Higugma ba nimo ang imong pagkakatoliko? So, you don't have to answer. Di ka kailangan mo answer karon dayon sa imong una-una lang. Higugma ba nimo ang imong pagkakatoliko? No? Walang kabalo kasing tubag, yes ba or no, but most probably yes. Ang ako ikaduha nga pangutana. Nganong gapanguros man ka? Kabalo ba ka unsay rason nganong gapanguros ka? Unsay lahong nga dahilan? Unsay lahong nga kahibalo nganong gapanguros ka? No? Si St. Thomas Aquinas nagaingon o si St. Augustine nagaingon, you cannot love a thing unless you know its value. Dili daw ikaw higugma sa usa ka butang kung wala ka kabalo sa bili ni ini. Karon maingon man ta nga higugma nato ang atong pagkakatoliko. Apan subo pumalandon, pamalandongon nga murag taphaw lang ato ang pagsabot unsa ang pagpanguros. Apan ang pagpanguros usa ka simple, one of the simplest act of a Catholic person. So karon nakita ninyo na ay contradiction nga mag-ingon ta gigugma nato atong pagkakatoliko apan wala di ta kabalo masayod sa lahong nga pamaagi unsa ang pagpanguros. Sa unsa nga pamaagi nga kana nahimong true love, dili pa rin na siya true love. So karon higayon mga kaigsuonan, tabangan tanong aron inyong mas masabtan nganong gapanguros mo
for the sake na mas higugmaon ninyo inyong pagkakatoliko. So if given a chance to know your Catholic faith so that you can love your Catholic faith, will you grab it? Yes, yun ang atong tubagan ang mga kaigsuunan. So let's take the journey into the cross of Christ. Ang balaang kasulatan sa 1 Corinthians 1:18 nagaingon, apan ang mensahe sa cross bugal-bugal alang atong mga nangalaglag, apan alang sa atong mga nangaluwas, gahong kini sa Dios. So ang cross ng mga kaigsuunan, gahong kini sa Dios. In making the sign of the cross, we profess our faith in one God in three divine persons. Unsa man na sila? The Father, the Son, and the Holy Spirit. That's why sa butihang mangurusta, we say, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya kita nagatuo sa usa ka Dios, tulo ka persona. O bida sa balaang kasulatan, nagaingon, sa Jesucristo, panglakaw kamo, o isangyaw ang maayong balita, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. So, triplets yun yung tulo. One, dili sila mabulag. O ang unang Juan 5:7 nagaingon, nga naay tulo ka witness sa kalangitan. The Father, the Son, the Word, and the Holy Ghost. O si San Pablo, sa yung sulat nga ito sa mga taga-Galatians, sa Galatia, nag-ingon siya, from now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus Christ. Nahipatik daw sa iyang lawas ang mga marka ni Yesu Cristo. So, kaya siya maigsuon, mga gagmay lang na mga points, gikan sa scriptures, kung unsa din ang sign of the cross. Apan Brother Jumel, wala mang gyud may sulat dara nga sa dihang hisgot ta, mag-sign of the cross ta, mayon ta sa ngalan sa Ama, ay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tinuod wala gayud na siya. Apan dili tanan ka matuuran, dili tanan ka matuuran anaa sa Biblia. Ang Biblia mismo naghisgot sa Juan 21:25 nga aduna pay laing mga butang gihimo sa Jesucristo. O dili maskin tanan libro sa kalibutan dili may sulod niini. So naa day mga truth kamatuuran outside the Bible. In 1 Thessalonica 2:15 nagaingon, adunay mga pagtulunan pinaagi sa pagpamaba. Mao kini ang gitawag sa simbahan nga oral tradition. Ug ang simbahan wala usab naga-despise sa history. So wala man sa Biblia day word for word na sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo mag-adto ta sa history. Wala tayanay? Time na ko. Okay, balik. So, thank you so much, brother. So, dara sa history sa simbahan, sa history, adunay ginatawag na monogram. Ano sa maning monogram? Or monogram of Christ. Adunay practice ang mga karaang tao nga ang pangalan himuon og initials. No, for example, ang pangalan Jumel Sarte, pwede na ko siya himuog JS. O muna siya ginatawag na monogram. Siguro sa karon nga panahon, pwede na to siya ma-equal sa ginatawag na to nga pirma. No, kani nga pirma, ang nagpirma ani si Jumel, ang nagpirma ani si Father kani, Father that. So we identify a person pinaagi sa monogram. Ug ang mga karaang Kristiyano, the early Christians, ga-practice sila og Christogram. O sa man ang Christogram, Brother Jumel? They simplify the name of Jesus Christ into sumurag logo, something initials lang. Say for example, ang ginatawag na ictus. O sa man ang ictus? Ang ictus, mao na ang monogram of Christ nga nagsimbolo og isda. No, Jesus Christ of God, Son, Savior. Anong isda man? Ang mga karaan na Kristiyano before, naa sila'y simbahan, ilalong sa katakomb, aning balay, sila breaking of the bread, adunay simbolismo sa gawas. O ang simbolismo, mao ang isda. Anong isda man? Because Jesus said in Matthew 4:19, come follow me, and I will make you fishers of men. So maong isda usab ang monogram of Christ o ginatawag nga Jesus fish. Ikaduha ang Kiro o ang Cairo. Mao kini ang it's the first two letters of the Greek X and then ang P. X na pasabot,
nga kuan kini ang kaning nga tao gilansang sa cross ug ang P mao si Kristo. Christus, Greek Christus. And then naapod usually ginagamit sa mga Jesuita ang IHS. Kung makita mo IHS, Jesus Huminum Salvator. Ug ang pinaka common na symbol mao lang ang simple nga cross. So makakita mo nga cross kani it redirects us to Jesus Christ. So pag makita tag cross, it is the monogram of Christ. Ano si Tertullian, akong basahon sa English, in all our coming, si Tertullian, isa sa mga early church fathers, yun siya, in all our coming in and going out, in putting of our shoes at the bath, at the table, in the lighting of our candles, in lying down, in sitting down, whatever employment that occupies us, we mark our foreheads with the sign of the cross. So ang mga karaan daw ang Kristiyano, sa kanan nila nga ginabuhat, gamit sila sign of the cross sa forehead. Anong forehead pa man kani adto mga igsuon? Tungod kay ang mga Kristiyano kani adto, they are persecuted. So murag tago pa ang mga Kristiyano, digid murag tago pa sila. That's why ang pagpanguros gamay pa sa adtang pa. Ug diin sa ang mga early Christians, they hide and celebrate the Holy Mass inside the catacombs. Usa man catacombs, mga lugnanan kana nga underground, diba? O dara sila manago, dara sila mag-celebrate sa breaking of the bread o sa santos nga misa. O sila na ay mga sinyas, no, sama sa mga frat na ay mga lamano, ang mga Kristiyano usab kani adto na ay mga sinyas na kay ako Kristiyano. So ikaw kung ikaw Kristiyano, unsa man ato ang sign? Unsa man atong sign? Ang Kristiyano sometimes ilahang manguro sila sa agtang diri, or they will draw on the sand a small sign of the cross nga sila nagsimbolo ay sila nagpasabot nga Kristiyano. Ug ilan din ning papaon kay sekreto ng ilang pagka-Kristiyano. And the practice of putting the cross in the forehead also dates back to the Old Testament. Sa Ezekiel 9:4, gingon dari, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of those men who sigh and cry over all the abominations that are done within it. Nakatulong mga katawan sa Diyos, patikan o marka sa agtang. O kining marka, mao kini ang ginatawag na tau. No, letra nga tau kini ang gisuot karon. It is a mark on the forehead na nagsimbolo nga kini iya sa Diyos. So katong pagpanguros nga diri lang sa agtang, nagsumikad usab kato sa mga early sa mga patriarch sa mga Jews, mga kaparian sa mga Hudeo nga kung diin kanina specific nga bersikulo sa Biblia, ilahang isulat o ilahang himuon o murag bandana, and sometimes they wear it on their wrist. So diri nagsumikad, diri inspired ang pagpanguros sa mga early Christians sa ilahang agtang. Apan mao pa tong mga panahon nga tago pa, persecuted pa ang mga Christians. O sa panahon ni Emperor Constantine, sa ginatawag na the Battle of Milvian Bridge, no? Siya nakig-away bato kang Emperor Maxentius. Kaning siya nakakaplag o vision sa kalangitan. Nakita niya nga may nakabutang inhook signos vinces. Sa pasabot, ang pasabot ana, in this sign you shall conquer. So usa man inhook signos basa pagkita niya to inhook signos vinces, nakita din niya ang X o katong P na usually na to makita sa simbahan sa Paschal Candle na mao si Kristo gilansang sa krus. O kato nga battle, the Battle of the Milvian Bridge, si Emperor Constantine nagmadaugon o diha nga panahon ang sa Constantinople na liberate ang mga Kristiyano, wala na, dili na sila persecuted. So dili naman ta persecuted, now we are going to enlarge our sign of the cross. Padakon na daw nato atong pagpanguros. So sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. No? Dili na gamay, kundi dako na, because we are now free to exercise our faith, our religion nga Kristyanismo. So sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang mga Kristiyano gawas nyo na mag-sign of the cross.
Or sometimes we say, I love God with all my mind, with all my heart, from my weakness to my strength. O sa mga Brother Jumel nga, ang heart naman sa tiyan. No? I love God with all my mind, with all my heart, with all my strength, or from my weakness to my strength. Kaya according sa kulture sa mga Hudyo, ang kasing-kasing na daw sa tiyan. No? O ginatawag ni the belly of the soul. Apan, karon higayon, karon na science, na siyensya, kabulan na tanga, ang kasing-kasing day naaday dari sa ato ang tunga almost, tunga sa ato ang dughan. So that's why mayroon na ta, I love God with all my mind, with all my heart, from my weakness to my strength. Apat, sakto gyapon nga kita mag-ingon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa tiyan, no? Nasa tiyan kay Jesucristo, Diyos na na-incarnate or na mahimong lawas, pinaagi, may agi siya sa taguangkan ni Barihing Maria. So, pangutana, what is the proper form of the hand for making the sign of the cross? Kung sa may sakto nga kamot, nga sabihan kita manguros, anak ba? One, anak ba? Kanibang tanan, kanibang, kung sa may sakto. Sakto man ang sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. But, kung sa may sakto ni ini, sa gesture sa kamot. No, natay ginatawag na three fingers held together kani ato ang they put it together kani tulo to symbolize na kita Kristiyano, we believe in one God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. O kaning duha na sa ubos, we believe nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. How about these two fingers? Kung saan siya inana? Kanang murag si San Goku, mo teleport, no? So sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kini nga pagpanguros, kasi sa pagpanguros, migula kaniadto katong time na migula ang ginatawag nga monophysite heresy. Kung saan ang monophysite heresy? They believe nga si Kristo dili siya matuod nga tao, Diyos lang siya. Na iyang pagkatao gi-absorb sa iyang pagka-Diyos. Mono means one, physis means nature. So, apan dili man na siya mao ang panudlo sa simbahan. Ang panudlo sa simbahan si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. So as a respond ni anak nga heresy, ang mga Kristiyano gapanguros duha ka finger. Kay kita gatuo nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. So sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. And how about the 5 fingers? 5 fingers. This is in honor to the 5 holy wounds of our Lord Jesus Christ. No, sa iyang kamot, sa iyang ulo, sa iyang kilid, o sa iyang tiil. So, kana siya. So, another question. Why do some people kiss their thumb in making the sign of the cross? Ano ang ubang tao pag manguros sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, o sa suwang? Apil ba ang suwang? No? So, ano nga siya? Dapat pili na siya apil kayo. Wala may sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, o sa suwang. Ang pasagot ana ay ang rason nga nung ingon ana na kaya ang mga tao kaniadto when they make the sign, when they are praying the Holy Rosary, sa katapusan sa pag-angko sa Santos nga Rosaryo, they will kiss the little cross nga naa sa Rosaryo. That's why sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ila nang i-kiss ang cross. O gaabi sa mga bata nga apil ang suwang pero dili di ay. Kisan lang ang cross sa Rosaryohan. So karon nga generation na ay gapanguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, apilon kagapon ang dari, but actually ang ilahang kaning na finger o this one na finger, they form the sign of the cross, ingon ani ang ilahang kisan to symbolize the cross. So mauna siya ang history, ang development sa pagpanguros. So we cross our forehead so that nanong manguros man ta before basahon ang ebanghelyo. No? That is for us na atong gihangyo nagampo ta sa Ginoo that God would purify our thoughts, our words, and our hearts. Make it to be ready sa pagpaminaw, sa pag-receive sa Word of God, sa panghuna-huna, pag-share sa ubang tao sa ebanghelyo sa Ginoo o paghigugma sa ebanghelyo. So, mga kaigsuunan, ang cross na simbolo nga kita, we vow to follow Christ. Kiningon si Kristo,
come follow me, no? Carry up your cross. No? That's why we also put in our body nga kita mangunos kay kita iya ni Kristo o kita gadala sa ato ang kaugalingong cross. And cross symbolizes renouncing of sins. Cross symbolizes reconciliation of men to God. Kaya pinaagi sa cross, nagmadaugon ang Jesu Kristo, batok sa sala o batok sa kamatayon, and we are reconciled back to God. And the cross symbolizes power. Again, unang Korinto 1:18, kay ang cross, no, gahom, alang atong mga nangaluwas, alang atong mga nangaluwas, apan atong mga nangalaglag, kini bugal-bugal. So mga kaigsuonan ko ni Kristo sa dihang manguros mo, kay kamo giluwas na ni Kristo, ayaw usab mo kaulaw nga manguros. Profess your faith bravely, because Jesus Christ died on the cross bravely for you and for our sins. So dagan ako taman, may gabi o daghang salamat sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Okay, daghang salamat. Seminarians from San Jose de Mindanao Seminary. So tanawon ta sa niya to ang record. So dito magalan, nindot kayo yung pamahayag no, mahitungod sa krus o panguros. So atong ditinaw na nindot yun ang iyahang pagbatbat bahin sa pagpanguros. So dito magalan, atong tawagon si Brother Lorenzo Luzon. Pamani Lorenzo Luzon, atong pagkantawon si Engineer Jerome Boco. Brother Lorenzo, bira. Salamat kay Bradwin. Tungod kay gikan Mangkos TV Patrol Northern Mindanao, so medyo hilig ta ng pahimangno sa parental guidance. Kaya naman tayong mga igsoon sa palibot karon nga mga anti-katoliko, warning lang ko. Naila ko sa ukay-ukay nga tema, saksak sinagol. Busa, kung hilig ka, mubatikos na mong mga katoliko, ang big gusto maigo, hupo. Maayong gabi, isubli. Dili pa lahi ang tanan, lakbitan nato ang purgatorio kay nagkawing patakaron sa bulan sa Nobyembre 30. Dinaampo nato mga kalag sa atong mitaliwan nga mga mahal sa kinabuhi, kalawian ni Lord o pasayloon sa ilang mga sala, aron makatikang napasulod sa iyang gingharian sa langit. Busa, kung mibiya kapag kakatoliko igsuon, wala na imuhandong kanino, bisag ang imong pastor nga nikulikta kanimong 10% sa halos tibok mong kinabuhi. And by the way, mahal pa nas buhis sa Pilipinas nga sarang anaras 10%. O kung buot sabton, gibili na ka ni Jesus sa iyang personal na pagpanudlo. God loves a cheerful giver na. Wala na 10% sama sa Old Testament. Pilan sa bagong tugon, dili na ang kantidad sa halad ang basihan, kundi ang kinasing-kasing o malipayan nga paghatag. Kung wa mo malimot, mas gidaig pa ni Jesus katong byuda nga mitunalo sa iyang maumahong duwa ka dako o sinsilyo isip halad sa templo. O nga nang gikahimutan kini ni Jesus, tungod kay dili kini niya sobra, kundi bisan og katapusan niya kining sapi, malipayan siyang mihalad nini sa walay pagpanagana o kahakahinugon o kabalaka. Mapasa nato ang mga pahigongdong sa 2 Makabiyo 12:42-43 nga diha sa pagpanghalad o pag-ampo ingon man sapi, mahimo pang mabadbaran sa ilang mga silot silang mga nangamatay nga nasa estado sa pagpakasala. Kini sa basahon nagkanayon 2 Makabiyo 12:42-43. Og nangamuya sila kaniya nga kining salaa mapapasunta sa hingpit. Unya si Judas kadtong dakong tao o opisyal sa ilang mga sundalo nagaawat sa tanan niya mga sakop paglikay sa sala, kay nakakita sila sa ilang kaugalingon unsa ang nahitabo ngadtong mga tao nga nagpakasala. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niya mga tao nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa kahalad alang sa sala. Si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo ng patay na banhaw,
usaon ka kabutang dakong binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Meaning malig-on og Dios nang nanahuna ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nag-andam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkuwas sa ilang sala sila nga mga nangamatay na. So biblical, mabasa sa Biblia mga igsoon, iampo nato ang kalag sa mga mahal nato nga nauna na nato sa lubnganan. Ug natong ignorante nga atong mga igsoon anaa sa sulpot nga sikta niini. Kaya, tungod kayong ilang magtutudlo, usa ka masalaypong pare nga Katoliko, si Father Martin Luther, nga nangamahal pagkontra sa simbahang Katoliko pinaagis pagtukot o relihiyong protestante, meaning anti-Catholic. Minaksi, meaning libro nga Makabiyo nga nahimong babag sa iyang pagpanudlog bakat. Bakat ng mga doktrina sama sa sola eskriptura. Bible alone, grace alone, o faith alone. Kung magkasinayot, die alone. Nga kuno, maangkon mo ang kaluwasan, pinagi sa pinasayon nga paagi. Litokon mo lang si Jesus akong Ginoo, personal na magluluwas, quits na tanan. Wa na kay sala, luwas ka na. O tungod kining libro nga Makabiyo, sa daan tugon naghisot man o buluwaton, aron matabangan maluwas ang atong mga igsoon nga kalag na. Ito yung ginaksi kini sa nagpailang father of Protestantism na si Tioy Martin Luther. Gi-expel kini kung gipalagpot kini sa simbahang Katoliko tungod sa pagpanudlog bakat. Busa kung protestante ka man karon igsoon, usa-usa bitaw kadakong bakakon. Nito sa bakat ng mga panudlo ni Luther. Gani sa iyang paningkamot makapanudlog bakat, 7 ka libro sa Biblia sa Katoliko iyang ginaksi aron muhaom sa iyang bakat ng mga panudlo isip anti-Katoliko protestante. Basta mga grupo gani nga miangkon sumusunod ni Kristo apan dito nagsumikad sa mga bakat na panudlo ni Luther ug mga kauban pagkatawgon gayud sila sulpot na sikta bisag kung saan pa nimo patarong-tarong isip Kristiyanos kunuhay. Kay walay tinuod na Kristiyano gawas sa mga tumutuo sa simbahang Katoliko. Ang lawas ni Kristo din siyang nangulo o mimugna o mitukod mismo. Mga igsoon, usas pisikal nga pruiba nga ang simbahang Katoliko mo ay gitukod ni Kristo. Ato ang gilubong sa St. Peter's Basilica ang patay lawas ni San Pedro. Ang buntong gikaistorya o gitukod ni Jesus. Ikaw Pedro, ikaw uso ka bato o bining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Mga igsoon ayaw yung taon mo bayilad. Dili pastor katong gikaistorya gipinlan ni Jesus sa iyang simbahan. Matthew 16, 18. Kung dili paningkamot kayot kita 5, 6. Pasaylo ang aksyon na tagpalayo sa atong tupiko sa purgatorio. Di pa mga igsoon, hangtod karon daghang mga anti-Katoliko ang nagpangutana. Nga daw ang mga Katoliko, pangadyan pa ang atong mga patay. Ang tubag, tungod sa gugma. Love does not end at the grave. Ang pagmahal dili matapos diya sa lubnganan. Ang simbahan nagatudlo nga bisag dunay kalag nga mahilangit labi na nila mga namartir pagpanalipod pagdapig sa pagtuo. Kinahanglan gyapon silang hinluan dito sa purgatorio. Usa ka hugna o dapit dinhi purify ulimpyuhon ng kalag sa bisan unsa kagamayng sala aron makaatubang na sa Dios. Ang atong mga pagpangati o mga sakripisyo hilabi na ang pagpamisa kanila diya sa Santos Kamisa makatapang sa mao nilang panaw. Ipahimutang tanino paghunahuna ang tanan. Kung aduna kita'y mahal sa kinabuhay nga anas kasakitan o nagmasakiton, dili kita mo iagdi tamabala ka maulian ra lang na. Kung dili maningkamot kayo kita aron mahupay o maulian sila sa ilang palatian. Mao gihapon ka na mga igsoon ng mahitabo kung atong iampo ang mga kalag sa purgatorio. Ginatabangan nato silang mahupay, mapapasaylo aron sa ingon mas mahiduol sa kahimayaan sa Dios. Matagpag-ampo pahulay nga dayon ihatag kanila Ginoo ang kahayag nga walay pagkapalong modern at kanila hangtod sa hangtod. Mamahimong usa ka gasa sa kaluoy sa nag-antos na kalag. Matag-rosaryo, matagpamisa, mga pag-ampo alang kanila
gilaumang mo pabukas ug dako-dako sa ganghaan sa langit alang kanila. Ug busa ayaw gayud pagkalimot pag-ampo para sa mga kalag sa atong mga mahal sa Hinomoa mo patiliwala kini mo pagtabang pagpahinumdong sa isputanan sa purgatorio nga igsoon naman kita sa mga protestante. Mamatay na lang sila magsigig batikos o panaway ngano pangadian nato ang atong mga patay sa ilang libro itandi nato 73 ang atong Biblia. Igsoon mura sila grade 1 pupil nga nanaway o college professor. Ang mga mamatay wala kita aron maprubahan ang naagyapon kay Ginoo kana tungod kay sila ang tinuod nga nagtuo nga Diyos ang mga ribulto o bili kita ang mga Katoliko. Sa ngalan sa kinatibok angkol sa Catholic Faith Defender Cagayan de Oro Chapter o sa among spiritual director si Father Julian Enriquez, ako kini ang inyong ubos nga igsoon nagpakatakos lamang pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Ako kini si Marian Lorenzo Luzon. Daghang salamat sa inyong pagpatalingkod. Okay, daghang salamat Brother Lorenzo Luzon sa inyong nindot o hayag kanyang pagpatinaw mahitungod sa purgatorio. So unsa man ning purgatorio igsoon? So kumatan-aw ta sa mga librong way kitamanan labi na gud ang Oxford American Dictionary. Dingon dinhi purgatory a state or condition in which souls undergo purification by temporal punishment. Unsa diay purgatorio? Usa ka dapit o usa ka estado din adto ibutang ang mga kalag alang sa temporaryo nga kastigo, temporal punishment. Napanis Biblia ato sa basahon di para mangantar nila na as Biblia. Gibasa pa nila, gibasa nasabtan ba mao na problema kay wa gyud nasabti. Asa man is Biblia? O nang Korinto 3, 15 gingon dia. Unang buhat ti bisan kinsa masunog sa kapildihan apan way sapayan siya maluwas ra bisan ni agi o kalayo. Karon kinaa may kalayo, imperno pa ni? No sir. Nga naman ang imperno silot nga way katapusan pinadayag 20 days. So kay di man imperno, langit pa ni? Di po ni langit kay wa may kalayo dito sa langit. So kay di man langit, di man imperno, unsa ni napita? Tinaw ang pahayag sa dictionary igsoon na purgatory a state or condition in which souls undergo purification by temporal punishment. Ngan libi sa kunsa basta doon na gawin dapit nga dili langit o dili imperno mo ni gitawag sa simbahan Katoliko o purgatorio. Kung sa ning purgatorio timaan sa dakong gugma sa Dios sa iyang katawhan nga naman di man pwede og impernohon tanan, di ba? So salamat Brother Lorenzo Luzon sa imong nindot nga pagpadayag mahitungod sa purgatorio.